Muy buenas y bienvenidos a Mundo y aquí estamos con el capítulo 14 ya de Final Fantasy XVI. Nada, vamos a seguir dándole cañita. Voy a dejarlo en la tela de ese... Porque ya sabéis que el otro día estuvimos haciendo misiones secundarias, historias y todo eso, ¿vale? Y lo dejamos justo para empezar una misión principal. Así que nada. Vamos a darle a continuar. A ver cómo voy de materiales. Here, take a look at my wares. Pues me voy a llevar esta. Vale, muy bien. Me voy a comprar Of esto course. también. Take care. Y no hay nada más, ¿no? Torgal, ¿qué haces? A ver, ¿hay alguna misión más por aquí? Estas típicas secundarias que se nos han pasado. No. Pues vamos a continuar. Sin precedentes. The free cities under sea? Vale, hay que bajar aquí. Por aquí. Porto de infantería. A vuestra casa. Ahí de la casa. Aquí hay más. Muy buenas tardes. Buenas, Freeman. Sí, pero bueno. You're finished.
Vale, por ahí no voy a poder ir. A ver por qué no voy a poder ir por aquí. Ah, ¿más orcos? Oh. Las pavas, hombre. Aquí, por aquí. Vale, ya sé por qué no puedo. ¿Ves? Ya he jugado de eso y solo diré una cosa. Empecé con una secundaria y conforme iba haciendo, iba cogiendo. Pues que seguiste haciendo. Y seguiste haciendo misiones. Ahora entiendes. Ahora entiendes por qué cojo una misión secundaria, la hago y luego cojo otra. ¿Lo vas entendiendo? Clive. Smoke. Has the city fallen? Por eso mismo me gusta coger una misión, hacerla Free men are still y luego holding coger their otra. own then. Do we have any idea where Gav and the others might be? There's a warehouse near the docks where we agreed to meet if there was any trouble. We should hurry. Nunca se tiene experiencia en estos juegos. ¡Eh! ¡Eh! Va. Vamos a hacer la principal. Sounds like thunder.
We're starting to think you'd stumbled off a cliff. I seem to recall that was you, Gav. Good to see you. Any trouble on the road? Nothing we couldn't handle. I knew you'd come. Is that who I think it is? Yes. Allow me to introduce my brother, Joshua. Clive's told me all about you. Or even listening most of the time. Name's Midadol, but everyone calls me Mid. My lady. Se ha enamorado. Que vaya su saludo. My boy. Uncle Byron. It's really you. I never thought I'd see the day. Es un MMO, Iman. So these Akashic are being controlled. That's what it looked like. Te vas a aburrir a hacer misiones. Empty eyes, eerie blue glow. No doubt they were turned, but silent as monks, every last one of them. Your man here speaks true, Clive. We saw more than a few in this city. They moved in ranks with a purpose, and not of their own. Ultima's doing. Ahora entiendes por qué te decíamos lo de que es un juego para echarle muchas horas. Es un juego para echarle muchas horas. Para estar todo el día pendiente de él, pendiente de él. Es igual como si ahora te pones a jugar al World of Warcraft y te metes todas las expansiones. Olvídate de tener vida. Perhaps. What of the city? The people? Dead, mostly. Mostly, but not all. A handful managed to lock themselves in their villas before the horde arrived. Some in the merchants' district to the west, and a few others on the far bank. If the Akashic stumble across either hiding place, a few bolted doors won't hold them for long. Buena, Joma, ¿qué tal estás? We need to find them. And quickly. What do you propose? We split into two parties. I will make for the merchants' district, while you look to those across the river. Mind keeping an eye on my brother? Not at all. We find the villa and try the servants' entrance. Understood. And what of us? Mid, is she fit to sail? The ship, the Mithril engine could probably do with a few more tweaks. Then you better work fast. Even if we do reach the survivors in time, they'll never make it to the hideaway on foot. You leave that to me. See that Mid doesn't get herself into trouble, would you? ¿Os acordáis que dije que si habría un DLC, lo más probable es que fuera de Jill? Pues creo que no. Creo que si hay un DLC, va a ser un DLC con Joshua. No sé por qué. Me da a mí la sensación. Ahora, después de estar jugando y tal, me da la sensación de que va a ser un DLC con Joshua. Por cierto, ¿vale? Los días que no vaya a hacer directo, lo dejaré puesto en la comunidad de YouTube, ¿vale? Pondré ahí del rollo, hoy no haré directo en la plataforma morada, ¿vale? Que el jueves no tenía ganas, ¿vale? El jueves no tenía muchas ganas de hacer el directo. Y el viernes me fui a ver
el abridor de Heimers. Think I can manage that? I'll keep him safe. Looks like you stuck with me, Byron. That's Lord Rossfield, you little gutter snipe. Shall we then? And you keep Clive safe. Be careful. Both of you. You too. Más que nada porque me olvidé. All right, Torgal. Let's find those survivors. They don't stand a chance against those things. A ver, de normal, sabéis que yo a las 3 empiezo directo y tal, ¿vale? Si veis que a las 3 no he hecho directo, ¿vale? Vais a la comunidad del anillo, ¿vale? Y veréis que no soy el único. A ver, sigo sin estar bien, porque me notáis que sigo tosiendo demasiado. They're wearing Waloed armor. Quiero quitarme putos. Yo sé que tienes envidia, pero ¿puedo dar tu tiempo? Tu puta casa. Al final al final en todos los juegos vas a encontrar las mismas putas secundarias. A lo mejor te cambian
un poquito la historia por el lore del mundo, ¿vale? Pero siempre va a haber una misión secundaria de traerme 3 hierbas porque alguien lo han apuñalado, ¿sabes? O mata 10 bichos porque patata. Entonces, al final, siempre todos los juegos de este estilo, ¿vale? Que tengan secundarias, van a tener el 90% de las mismas secundarias. Ya, y Joma me lo pregunta a mí. La cuestión es que tú se lo preguntas a Joma y Joma me lo pregunta a mí. ¿A cuánto? Bueno, la pude llegar a subir a 5, ¿no? Vamos a subírsela a 3. ¡Mierda! Se van todos tan bonitos, hombre. A Nogarzus. What happened to the Royal Army? There's nothing but monsters here. Justo me acaba de hablar. Me ha dicho que está con la familia. Se van hoy, ¿vale? Se van hoy. Entonces, hoy es el último día que está con ellos, ¿vale? Entonces ya mañana vuelve con nosotros. Y por cierto, ya he visto Oppenheimer. Vale, ya he visto Oppenheimer. Por eso el viernes no hice directo. Y bueno, pues no, Joma. No ha sido una película con un final explosivo. Porque la explosión te la tiran a las 2 horas. Y la película dura 3.
¡Perrito! La peli no está mal, ¿vale? Pero... son 3 horas de peli. El cual sabes que no pasa nada. Porque es todo politiqueo y todo... es todo politiqueo y movidas cuánticas y sus movidas, ¿vale? De física. Y lo único, pues eso. Que si Oppenheimer era comunista, que si no sé qué, que si no sé cuánto, que ahora no queremos que hagas... no te queremos meter en el proyecto porque eres comunista y no sé qué, o porque tienes no sé qué... Ya te digo, una película de comerte la oreja hasta cierto momento y luego otra vez a comerte la oreja. Joder. La peli lo mencionan todo. Joder, con el rango de... No, burros, no. Tú no... Es que... Tú no sabías si es que iba a funcionar o no. Es que ellos mismos no sabían si iban a hacerla funcionar o no. Por lo que representa en el este hasta el último segundo. Aún no sabían si iba a funcionar o no. Pero claro,
es una película, ¿sabes? En la vida real. A saber lo que en realidad dijeron, ¿sabes? Porque como siempre ha dicho, está basado, ¿no? A lo mejor, como si te dijera, van a hacer una película sobre mí y a lo mejor me ponen como el gamer supremo, ¿sabes? Y sabes que no es así, ¿sabes? Sabes que no es así. No soy un gamer pro supremo. Soy una persona normal y corriente que se pasa los juegos normales y corrientes. Pero en mi historia, ¿vale? En mi película, ¿vale? Bueno, la película que han hecho sobre mí es un gamer supremo que no le toca a nadie, ¿sabes? Es que ahí hay que cogerlo siempre con muchas pinzas, ¿sabes? That sounded big. Joshua and Jill must be busy. Y el gamer supremo ha hablado, dice el otro. Ahí va la virgen, ¿qué coño es esto? Ah, vale, el caudillo este. Mira con el teletransporte. Teletranspórtate hacia mí. Ahí va, ahí me va. Tarda un poquito. Es decir, como yo. Hostia puta, no pensaba que iba a llegar menos. ¿Por qué no me sale? ¡Todo para ti! ¡Venga! ¿Tienes hambre?
ya está. This is the Agora, where the city's leaders gather. There may still be survivors inside. Pues yo la tengo ganas de ver, ¿eh? Yo tengo ganas de verla. Pero esa lo más probable es que la vea con cereza. Mi religión... mi religión solo me impide ver películas de Zack Snyder y de Quentin Tarantino. Es mi religión. Where are they? These creatures. Does Optimus reach extend this far? What the hell is going on here? Stay down! Where is your master? What does he want? Enough. Toma, sabes que vas a ver Barbie y lo sabes. Level up. Ya dicta sentencia. ¡Que le corten la cabeza! Así que tú vas a ser el villano, el malo de esta fase. Me gusta. I don't believe we've been introduced. You were in my family's crypt, and now you're here, with an army of Akashic thralls. Manners, Lord Rossfield? They are men, like you and me. Albeit ones unburdened by the wills that drive our kind to madness. They are pure. They are divine. What? And they are all that remains in this once raucous city. You'll pay for what you've done. As you wish. I confess I have been very much looking forward to this. Pardon me this indulgence, Your Majesty. The vessel shall not be spoiled. I am Sleipnir of House Harvard. And you will yield. Or not. Sleipnir, ¿vale? Era... Que lo he hecho aposta, Joma. Sleipnir es un enemigo de Final Fantasy y creo que es algo de la mitología nórdica, creo que es. Ahora mismo no sé lo que es. Bueno, en el Final Fantasy lo representaban como un caballo de trueno o algo así. O un caballo.
con un cuerno, como si fuera un unicornio. Lo representaban aquí en Final Fantasy. Pero no sé lo que es en realidad. As long as you don't hold back. Nice try. Nice try. Que por cierto, ¿vale? Que por cierto, el otro día viendo un pequeño argumento que... Bueno, que enseñaron las espadas, ¿vale? Como ha sido la Comic Con este fin de semana y tal. Enseñaron las espadas de Ahsoka, ¿vale? Las espadas que van a llevar ciertos personajes, ¿vale? Y enseñaron la de los villanos, ¿vale? Y les dijeron el nombre. Y si ves el final de los nombres, mola bastante, ¿vale? Porque era no sé qué Skull, ¿vale? No sé qué Skull, ¿vale? Y no sé qué Hati, ¿vale? Eran Skull y Hati del lore de la mitología nórdica. Van a tener los nombres, ¿vale? De los dos lobos que perseguían el sol. Eso significa que Ahsoka será el sol y Skull y Hati la perseguirán a ella. Por eso se llaman así. Puta.
Joder, con la bolita de los cojones. Dios, cómetelo todo, hijo de puta, a ver si tienes hambre. You will forgive me if my performance seems uninspired. It is just that I expected so much more from our chosen one. Perhaps this will kindle your flame? What now? A gift from my liege lord's armory. Gungnir. Watch closely, Mythos. Ahora se ha vuelto ya loco. Vale, tengo que saltarla. Okay. Joder. Coño, baja, baja. Está tarde, pero no me ha dado.
Mira, todo para ti. Venga. Que tienes hambre. One is seldom enough. Would you not agree? Actually, I wouldn't. Mira, madre mía. Venga. Madre mía, el rayado, loco. Mira, después del resquemor, Nice try. Mierda, no. Nice try. Nice try. Que me esta polla. A ver, tienes hasta los cojones. La toma por culo. The vessel is strong. ¿Qué te ha parecido? My liege.
As are you, I see. We are, yes. I'm sorry, but we couldn't save them. It was over before we arrived. Well, you did what you could. I fear we were all too late. What's wrong? Nothing. I hope. Por cierto, saludos de cereza. ¿Pones? Y ahí está. Leaving so soon, Odín. It's the king. Indeed. You may kneel before Barnabas Tharm, Warden of Ash and King of Waloed. Get back. ¿Ya? ¿Ya vamos a pelear contra él? No creo, ¿no? Parece muy rápido. Wild and impetuous. I expected more of the boy who bested my Lord Commander. Yet I see why my master covets you so. The power within you, Mythos. The potential. Stop calling me Mythos. But Mythos is everything. The cornerstone of all creation. The Lord's vessel. Your purpose. My purpose? To surrender my mind and body to that thing. No, Your Majesty. My purpose is my own. I made a promise to my friends, to my people. And nothing is going to stand in my way. You would allow this delusion of free will to bar your path to greatness? Truly, your volition is a cancer. One that must be excised. Ah, pues a lo mejor se ha puesto serio. Joshua! Sí, no, joder. Oi! Oi! This way! Hurry! Jugar con
con Shiva, ¿eh? Power beyond reckoning, and they use it as a crutch. Such a waste. Mira, tenemos aquí un barco pirata. Un nave pirata. Y un barco pirata. O barco. Will you be all right? The phoenix can mend flesh, but the spirit must recover on its own. I'm afraid the rest is up to him. This place is remarkable. Outfitting it must have been no small feat. But why go to such trouble? That beauty's belly's filled with wonders the world ain't ready for. If the guilds caught wind of what we were up to, they'd all want a piece. All right? And how is he? Do not blame yourself. He was barely breathing when you brought him here. We would have lost him if it were not for you. No. Barnabas may have severed nigh every sinew in my brother's body. But he made certain the wounds were not fatal. Nigh every sinew? Allow me, your lordship. Don't know what I was thinking, putting you to the trouble like that. Le cortó No todos los tendones. I know, but you've already done so much for us. Pouring your gale into the hideaway and now the ship. I don't want to take the piss. You risked your life. And for what? Some girl you hardly know. Why'd you do it? You not mad or something? I wouldn't go that far. Clive! You're awake, my boy. Oh. All I want to do is help. And the world won't save itself. It was Sid. Your father, who taught me that. Le dejó como una marioneta sin cuerdas, ¿eh? Sounds like him. Don't you dare do that again. What of the royalists? Fucked off, the lot of them, along with the galleon. With the king on board, no doubt. Behind here, I wouldn't sail without him. Clive. Jill didn't come back. Claro que no, la tiene él. Bueno, Alfofo. She kept the king busy while the others dragged you out. It's all right, Mid. Jill is fine. The ether of her Eikon endures. No sé lo que me queda. Si te soy sincero, no sé lo que me queda. Acabamos de matar al coleguita de Barnabás. El flipaete este del pelo blanco. We must pursue the Black Galleon. Jill will be with the king, I'm sure of it. Well, good luck catching him, because my ship's going nowhere. It's the Mithril engine. She's got a kick like a wild chocobo and a mind to tear the hull in half. But you have an idea. Sí, tenemos las misiones secundarias principales. If I had his old writings... If you had his old writings, you'd be sitting under a fuckload of rubble. The ones Otto didn't save anyway.
I suppose you might still have No, a no, few si ya, pages in his... a mí ya, desde lo de Bahamut y todo eso, te lo digo que se me está haciendo, pero se me está haciendo bola, pero bola. Es de esa sensación de, es que no me apetece jugar. Es de, quiero quitármelo de encima porque se me está haciendo una bola. Buah, pero que flipas. Es que habían, después de esto, habían misiones secundarias, bueno, habían misiones principales, es que no les prestaba ni atención. Que no les prestaba ni atención. Es del rollo de sí, dime lo que quieras, ¿vale? Yo mientras hablo con el chat. ¿Y qué tengo? ¿Que ir a por esto? Vale. Es que ni les prestaba atención. Es que ni les prestaba atención. Ya te digo. Llegó un momento, ¿vale? A ver, siendo sincero, ¿vale? Siendo sincero, creo que ha llegado un momento en la historia en que la historia me importa tres mierdas. Ha llegado un momento en la historia en que la historia me importa tres mierdas y solo quiero pegarme contra los Eikons. ¿Sabes? We'll have to hope it's enough. Do what you can to ready the ship. I'll speak with Otto. In your condition, you really are mad. Perhaps. But the world really won't save itself. Yo creo que... Right. Gav said that Otto might know something. Si soy sincero, me da igual. Es mi opinión, ¿no? Es... A lo mejor hay gente que sí que le ha gustado desde principio a fin. Pero... Yo, siendo sincero, ha llegado un momento en la historia en que la historia me importa tres mierdas. Que sí, que el arco de Bahamut está muy chulo, ¿vale? Pero no sé. A mí me gustó. A ver, Bahamut y Tetán me han gustado. Pero no sé, Creo que por ser la primera me gustó más Titán. What do I owe the honor? What do you want? Hoja rúnica mejorada. Not bad, if I do say so myself. Rúnica. Not my best work, but it'll do. And? Os sigo diciendo, el juego tiene cosas muy mejorables. Es que no sé, tío, yo es lo que he dicho, me recuerda mucho todo, ¿vale? Me recuerda todo a Juego de Tronos, tío. Es que lo estoy viendo, es que me recuerda todo. ¿Sabes? No hay un personaje que a lo mejor diga, ah, pues no, a lo mejor... No, es que casi todos los personajes me recuerdan a alguien de Juego de Tronos. ¿Sabes? Es que
algún personaje me recuerda a Juego de Tronos y creo que ese es el daño, ¿sabes? Creo que ese es el daño. El de que veas y digas, ah, vale, el prota es Jon Nieve, Jill, no sé, puede ser Daenerys, otro personaje, la madre de Joshua y Clive es Cersei Lannister, joder, es que Hugo sería el Jason Momoa en el papel que hizo, ¿sabes? Que es que ahora mismo no me acuerdo, ¿sabes? Es que, no sé, veo demasiadas similitudes en los personajes de Juego de Tronos y entonces creo que ese es el problema, ¿sabes? Creo que ese es el problema. Que cogieron demasiadas referencias. El Dorraki, sí, que no me acuerdo cómo se llama. Entonces creo que ese es el problema. De que cogieron demasiadas referencias de Juego de Tronos. Porque Joshua es el cuervo de 3 ojos. Es el de la silla de ruedas, el que va con Hodor. Goef es Hodor. No me jodas, tío. Es que habéis cogido demasiadas referencias. Y entonces creo que, para mi gusto, creo que ese es el problema. Bueno, vamos a hacer misiones secundarias. Clive, just the man I was hoping to see. Oh? And why is that? Lo del daño elemental. A mí, mira, siendo sincero, el que le quitaran los estados alterados, el que tú a un bomb, ¿vale? El que a un boom le ataques con fuego y le quites vida, hostia, me matas. Es que todo lo que tenía Final Fantasy se lo has quitado y has dicho, pues nada, combate, ¿sabes? No sé, algo más estratégico, ¿sabes? Del rollito de, hostia, un bomb, pues ahora tengo que cambiarme de magia para atacarle, tal, no sé qué, este enemigo absorbe fuego, pues, o absorbe tierra, tengo que atacarle con otro que le haga más daño, tal. No, tío, me lo has quitado todo, ¿sabes? Me lo has quitado todo. Me lo has quitado todo. Igual que los estados alterados. Y me hace gracia porque hay unos enemigos, ¿vale? Que te dicen que te atacan con aliento envenenado. Y dices, no, llámale de otra manera. Si le llamas aliento envenenado es porque me va a envenenar. Pero no me envenenas. Me estás mintiendo en mi propia cara. ¿Sabes? Me estás mintiendo en mi propia cara. ¿Sabes? Es que, no sé. Pensaba que a lo mejor lo del principio, lo de Molbol, meter un Molbol al principio, que te tira aliento fétido y te pueda joder toda la puta partida. Y decía, bueno, es el primer Molbol, a lo mejor este Molbol pues no hace nada, ¿sabes? Y los demás pues sí que te meten a estados alterados. No hay estados. No hay estados alterados. Nada, no hay nada. Nada. Claro. Es como... yo creo que esto, ¿vale? Esto lo han hecho para atraer a gente que no juega a Final Fantasy. Entonces, claro, a una persona que no ha jugado a Final Fantasy, de repente le empiezas a meter desde el principio estados alterados, veneno, confusión, piedra. Entonces, ¡buah! Deja de jugar al minuto 2. Al minuto 2 deja de jugar fácilmente.
si una persona que no ha jugado a ningún Final Fantasy o algún RPG, ¿vale? Para no irme más lejos. Y ya le empiezas a meter estados alterados y tal, yo creo que esa persona al minuto 2 te deja de jugar. Yo creo que el 17, que yo creo que no se va a llamar 17, ¿vale? Va a tener Final Fantasy nombre, ¿vale? Porque creo que ya dijeron que no querían numerarlos más, ¿vale? Entonces creo que se llamará Final Fantasy, como le gusta a Joma, Manolito Story, ¿vale? Remember how some of Sir Wade's guardians took up residence here after the Akashic attacked? Well, now the rest have come to join him. Seems their barracks in the Lazarus have been lost to an ether flood. Now, I don't mind having a few more brave boys around to keep them animals at bay. I ain't daft after all. But we ain't got nowhere for 'em to bed down. Poor buggers are having to make do with haylofts and chocobo pens. I'd build 'em a new barracks here if I could. But where would I put 'em? There just isn't enough room up here on the rock. Which leaves us in a bit of a pickle. The people we're counting on to keep us safe are living like beggars. I see. And it isn't just that lot. There's bears to think about too. There's been more and more of them turning up lately, coming from all over looking for safe haven. But there's only so many we can shelter with the room we've got. We can't keep cramming more and more people into less and less space. What we need is a new home for our new arrivals. And that's what I was hoping you might help me with. If it ain't too much of a burden, of course. Vale. It's no burden. Thank you, Clive. So, where were you thinking of making this new home? Well, I reckon we could do a lot worse than Eastpool. Eastpool. It's been a long time since I thought about that place. It was a tragedy what happened. Se va a llevar el GOTY. Se va a llevar el GOTY, Manolito Story. Done. And those who lived there wouldn't have wanted the village they loved to be left in ruins. I suppose you're right. The blight might be pressing in, but I reckon it's got a good few years left in it yet. There's just one problem. A band of cutthroats have made it their den, and they don't seem like they'll be moving on in a hurry. Nasty bastards they are too. I've lost some good men to their raids. I've sent someone to clear them out sooner, if my boys didn't already have their hands full. Eso es el problema. Alargar algo. ¿Sabes? Es como... Me pasó con Dragon Quest, ¿vale? Que a lo mejor, como siempre he dicho, a mucha gente le gusta el juego, ¿vale? Pero creo que Dragon Quest 11, que no me acuerdo ni cuál es, creo que es el 11 o el 12, no lo sé. Creo que está también como muy alargado. Que a lo mejor esa historia puede estar muy... Pero creo que está alargado. Y a mí un juego que está alargado porque sí, no. But now we've got a few more guardians of the flame to call on. I reckon it's time we made our move. What do you say? Fancy leading a raiding party? I do. Eastpool was once home to people I loved. Yo llevaré, a ver. Mira, 43 horas llevo. Si me estás diciendo que acabas con 67 horas y tal, aún me quedarían 17 horas. I won't have bandits sully those memories. I'll gladly drive them out of there. And I know the men will gladly follow you. I've already shared a few thoughts with Sir Wade about how we might be able to win the place back. And I dare say he's got some ideas of his own too. Why don't you go and talk to him? Of course.
todas las escorias. A mí me quedan algunas... Bueno, me quedan las S, ¿vale? Bueno, no sé si habrá salido algo más, ¿vale? Pero de momento me quedan... Bueno, la última vez que empecé a hacer la historia, me quedaban dos S. Las escorias sí que las llevo, pero las S me las quiero guardar cuando tenga nivel guapo. Lo de las ordalias, si te digo la verdad, no sé ni qué es. Lo de las ordalias. So Wade, it's good to see you well. Sí, supongo que me habrá salido algo más. Me habrán salido 2 o 3 más. I spoke with Martha. She tells me you have plans to free Eastpool and make it your own. That's right, though it was mostly her idea. I rather fear my men have been treading on her toes somewhat since joining us, not to mention each other's. And then there are the bearers, men and women who found the courage to flee their masters and sought refuge here. We need somewhere to settle them, and I can think of worse places than Eastpool. As can I. Which is why I agreed to help you win it back. That's very kind of you. I'd be most grateful if you would. With you beside us, we shall soon send that Yo creo que tampoco lo haré, running for the hills. Lo de las ordalias. So, what can you tell me? That thankfully there aren't too many of them. Fewer than a dozen at our last count. And rather, creo que he visto algunas, ¿vale? The road that leads there will more than likely still be crawling with Akashic. A small force would suffice to clear the village, but if the Akashic were to follow them in, that force could end up trapped between el de Titán. and a very He encontrado el Titán. indeed. Que está en el desierto. Deal with the bandits. You and the Guardians can stay outside the village and fend off any Akashic who come too close. Make sure I'm not taken unawares. I can't ask you to bear all that risk yourself, my lord. The Akashic are the bigger risk. I can handle a few bandits. Uf, ni de coña, chaval. Ni de coña. A mí ya sabéis lo que opino de los juegos con hordas. No, no thanks. All right. I'll meet you at Eastpool then. We shall see you there, and may victory await our coming. No thanks. Intenté 2. I'll build a barricade so sturdy, even a bandit. Can hardly make out what we're doing. No, flor mortífera, no. Hoy no. Voy a dejar vivir. ¿Al final te viste la peli? ¿O no pudiste? La de Resident Evil Ditasland. Que siendo sincero, podrían haber sacado un videojuego. Que fácilmente podrían haber sacado un videojuego. O sea, un juego en Alcatraz, loco. Un videojuego en Alcatraz. Sería la puta polla. Toma por culo, mira, me voy antes. Sería la polla. ¿Sabes? Sería la puta polla. Resident Evil en Alcatraz. Pero no, sacaron la película. Pero bueno. No estuvo mal. Pero eso sí, tengo que decir. Es una película de politiqueo, ¿vale? Es el de la bomba nuclear, el que hizo la bomba nuclear. Entonces es muy politiqueo. Todo politiqueo. Y charlas. Y charlas. Y politiqueo. Y charlas. Y politiqueo. Y charlas. Sexo. Soy politiqueo. 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 Charla. Politiqueo. Charla. Politiqueo. Bomba nuclear. Politiqueo. Politiqueo. Y más politiqueo. Está guay, ¿vale? Pero si lo que quieres ver es una película de acción, no te va a gustar.
Yo porque ya sabía lo que iba. Kill him. You will leave Eastpool now, or face the consequences. That's the end of that, then. Or maybe not. No, tío, hostia, qué asco me dio este. What's that thing doing here? Doesn't matter. It goes to. Tu turno, bonita. ¡Au, cabrón! Baja. Me encanta la bolita me encanta. Le baja la vulnerabilidad súper rápido. Tranquilo. Ahora vuelvo a estar contigo. Solo he podido ver, solo he visto la primera de Prison Break. Coño, porque se llama Prison Break, ¿no? Se llama escapar de la cárcel. En la primera temporada ya escapan de la cárcel. Ya está, déjalo, ya está. Han escapado de la cárcel. No hagas más. No hagas más. Una temporada. Lo siguiente ya es alargar. No encuentro la peli. Pues ya te digo, está en HD full. En HD full está. Sí, de Thailand. Ya te digo, en HD full está. Pero claro, no sé si te dejo registrarte o no sé. O alguien te tiene que enviar una invitación. Que no me acuerdo. Homa sí que lo sabía. I'll take that as a no. Bravo. A magnificent display, my lord. You were watching. I thought you were keeping an eye out for a Kashik. We were. Put down more than a few on the road, then arrived just in time to see you slay that... whatever it was. Let's hope it was the last of its kind. Though I expect you and the Guardians will be up to the challenge should another appear. I would hope so, my lord. Your men will be bringing the bearers who'll be living here, I assume. It might be best to send word for them to come right away, before any other unsavory characters move in. Of course. I'll send orders for them to depart immediately. Leave it with me, my lord. Home. Without masters. No. We're the masters now. Our lives are our own at last. Pues ahora a disfrutarlo.
That's all of them. And not a single Akashic in sight. Y tiene muy buen doblaje, en castellano. Tiene muy buen doblaje en castellano. It won't be easy. Especially not after 5 years of beasts and blackguards having their wicked way with the place. The masonry might still be sturdy enough, but half the beams are rotted. Those that weren't lost in the fire or burned by the bandits, that is. It'll take a bit of elbow grease, but we'll see Eastpool rise again. Just you wait. So wait. Lady Hannah is buried here. If you don't mind, I'd like Oscar to join the rebuilding efforts. Algo concreto. Creo que es el Power Media o algo así, creo que es. De los primeros que te salen. I'll let Martha know that everyone arrived safely. If you need anything more, you have only to send a Stolas. And we will, my lord. Safe travels. Eastpool is in safe A mí también. Time to go and tell Martha the good news. Ah, joder, pásale también el enlace. A Freeman. Yo es que descargármelo no me lo suelo descargar. Pues la suelo ver online. There you are. All went well then. Sir Wade told me you got rid of the bandits while his lot kept an eye out. Nicely done. And what's all this about some shape-shifting nightmare showing up? On second thoughts, don't tell me. It'll only give me nightmares of me own. What matters is you did it. And now we can build our new village. I suppose it will be. What will you call it? What else? Eastpool. Sir Wade said it best. There's plenty bad happened to that place, but that don't undo the good that happened there. No need to throw the baby out with the bathwater. Did Wade say that? Well, something along those lines. Anyway, the poor souls might have made it to Eastpool. Buenas, Andrés. Their work ain't done yet. So the way I see it, neither is mine. If it's food or lumber or strong backs they need, the rest is ready to provide it. Thank you, Martha. No, thank you. You didn't have to help us. I wanted to. ¿Qué estás, Andrés? ¿Qué estás en la camación? ¿Que estás en la cama con el gin tonic? ¿O estás en la cama solo? Torgal, para. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Me acabo de despertar. Has hecho la siesta. You know what you have to. Clive, I fear that I must bid you farewell. As you know, our time grows short. The Lord Chief Justice's vultures are circling. We must strike now. Before we part, I want you to know that, though I may not always have been your most vocal ally, I trust you, as I trusted your predecessor. Thank you. I appreciate the sentiment, and I understand more than anyone how you feel. But is revenge really the answer? It is the one I found, and it is all that I have lived for since that day. But what of Lostwing? Everything you've built. I built Lostwing to achieve this aim. Once it is done, the village will have served its purpose. My comrades and I are sure of our cause, and we shall fight to the last, come what may. But there are those among us who cannot fight,
children, the elderly, bearers afflicted by the curse. I would place Lostwing in their hands, if I thought it would do them any good. But a village home only to the frail and the infirm is not likely to stay a safe haven for long. And so, Clive, I find myself turning to you once more. Will you take them to your hideaway, that they might live, even should Lostwing die? Yo me los llevo. I will. Thank you. I will not have it said that I did not see to the well-being of those who rallied to my cause. The people I speak of have withdrawn to Gotan's Bales, away from danger in case the Black Shields strike. Understood. I'll make sure they get to the hideaway safely. Then the last of my preparations are complete. Fare you well, Clive. And may Griga guide us. All of us. Es que Gregor a su compadre. To Gotan's Bales then, and quickly, before anyone else finds them. Si sabes que cuando llegue ya los habrán cogido, Clive, si lo sabes, si sabes cómo van las misiones secundarias, tú no vas a llegar y allí van a haber guardias oscuros y te vas a tener que pegar. Clive, ¿para qué lo dices si sabes que es verdad? Si lo sabes. Si es que no sé por qué te mientes tú mismo, Clive. Que no sé por qué te mientes tú mismo. Everyone. Quinton has asked that you come with me. He can no longer guarantee your protection, but I can. There's a safe place I can take you to. Well, if that's what the Master thinks best. Sid, none of us would be standing here today if it weren't for Master Quinton. We owe him our lives. So we ain't about to start telling him what he should do with his. If he's saying we ain't safe in Lostwing no more, it's 'cause he ain't coming back. And if that's what has to happen, then so be it. I only hope he can see this through to the end. That we get to see justice done. I hope so too. Oi! You lot! Where's everyone else? They ain't already left, have they? They've gone with Master Quinton. Fuck! 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 What's wrong? I've just come from the Justice's manor. We have to get Quinton to call off the attack. It ain't just the Black Shields protecting the place. He's got a guard dog and all. A fucking monster. They don't stand a chance against that thing. If I don't get the message to them, they're all gonna fucking die. Ya voy yo, no te preocupes. We can't let this happen. Sid, don't worry about us. You've got to catch up with him. We can't let Quinton die before that bastard does. All right. I'll do what I can. Where is this manor? It's way over to the east, through the woods. Heaven Hall, he calls it. Ah, bueno, bonito nombre, ¿no? Para una villa, ¿no? Es un bonito nombre, ¿no? Cielo e infierno. No sé. Es muy bonito, ¿no? Ah, ¿dónde vives? En el cielo e infierno. Dices. Ah, vale. Mal rollo. Promise us you'll do what you can. Original, sí. No, original es.
Good girl. ¿Cómo serían los que viven en esa villa? Los cielo-infiernienses. ¿No? ¿Se llamarían así? ¿Cielo-infiernienses? Damn it. Don't tell me I'm too late. Cuando tenga un caso en plan. Quentin, are you all right? No. But I am alive. Which is more than I can say for my comrades. They followed me without question all the way here. Ya, pero ¿por qué sigue And they vivo? died. For nothing. Qué guapo. This must be the guard dog. Quentin. I'll hold it off. You go. But your comrades didn't die for nothing. They died for you. Don't let their sacrifice be in vain. I won't. Come on, then. Vamos, Bobby. No guard dog. You're just a rabid beast that needs to be put down. Vamos, perrito. Bobby. Ah, toma. Lo pondré con letras grandes. If only we'd arrived earlier. Yes. Is it over? it is. He wept and begged for mercy. And I cut him from ear to ear. Just as I dreamed of doing all these years. All my plans. Building a haven in Lostwing. Freeing bearers from their chains and recruiting them to my cause. It was all for this. But what is this? Justice? My faithful comrades. All those lives lost. So that I might take another. Quentin. Master Quentin! ¿Qué te Quentin? Oh, thank Grieger you're safe.
You're alive. And so are you. I'm so sorry. I tried to warn you about that thing. And I hate to say it, but there's more bad news. It's Lostwing. It's been flooded. What? Gracias a Clive, no agrego ahora. Ya no pueden vivir aquí. Lostwing. My Lostwing. And look who's here. Ahora darle fuerte ahí al señor Kratos. What if there are still people in there? Don't be a fool. ¿Pero dónde vas, loco? Damn it. Quinton's not going to last long in there. Come on, Toro. We need to make this quick. Stay down. La bola. Hostia, no he mirado ni los puntos de habilidad. Espera que te cojo. Espera que te cojo. A por el mago. 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 Vale, mago. Buenas tardes. Quinton! Hold on. I'm gonna get you out of here. Mata mago. Vale. Mira, estos son como los de la película. Como los de las películas de chinos, de estos de que se pegan. Están ahí. A ver de quién ataca. Ataco yo, atacas tú. Nos lo echamos a los chinos. Ahí, a ver qué. Te cojo. Goodbye. I need to get back to Quinton. Quinton! Quinton! Look at me! Thank the Founder. He hasn't turned. I'm going to get you out of here. Que estás muy loco, Quentin. Estás muy loco. Welcome back to the land of the living. Is Lostwing? The flood has filled the valley. I see. Then all is at an end.
A strange way to achieve one's life's ambition. ¿Sabes? Andrés te hubiera prendido fuego a todo el campamento. Save your strength. Why? All that I strove for is gone. Only emptiness remains. I have nothing left to live for. What the heck are you on about? You've got us and Eso estaba pensando, Don't dice. try telling me you only freed us so you could get revenge. We're more than that to you, and we all know it. I thought you weren't coming back. But I prayed, and you did. There's got to be a reason for that, right? Can't we just go back to how it was? Demasiado rezan a esa Santa Gregora y aún no la conozco. Y de Santa no tendrá nada. Master Quentin. We believed that you were the right man to lead us, and we still do. Your village may be lost, but it seems your people aren't, so long as you remain to guide them. But why? After what why would anyone follow me? Because we're family, aren't we? Family? Tampoco te flipes. And all our comrades who went with you, they felt the same. Lostwing weren't just a village. It was all of us. It was. And as long as we're still here, it is too. We can start again. Build a new Lostwing. Right here in the Bales. A fresh start. One life ends, and another begins. Claro, ¿para qué? Why just a village? We could ¿Para build. ¿Para qué quieres pelearte contra 50 si puedes prenderle fuego a todo el bosque y pegarte con uno? Towns. A nation, even. What's to stop us? That's the Master Quentin we know. Please. I am nobody's master. Quentin will suffice. After all, ¿Qué te we are cuenten? family. Permit me to withdraw my request. I will no longer be needing your help in looking after my people. I'll pretend you never asked. But you must be rewarded for your efforts on our behalf. You saved my life twice over. And more besides. A bottle or two of your finest red will suffice. Of course. Nothing but the best. Pues es muy listo, ¿no? And I have a feeling that this year's vintage will be the finest yet. If you don't mind waiting, that is. I look forward to it. Mira, 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 han hecho la segunda parte. Han hecho la segunda parte. Justicia implacable 2. Van más adelantados que nosotros. Esto no puede ser. Hay que hacer Justicia implacable 2 y la 3 seguidas. Esto no pueden ir por delante de nosotros. No. Hay que hablar ya con Jason Estaza. Porque si fuera jarro no se podría mover. Ya está. ¡Ay! If we're going to do this, we'll need help. Eloise. We cannot let the... Clive, your timing is impeccable. It just so happens that right at this very moment, we're in need of someone with your talents. And what talents would those be? Why, your fearlessness and your skill with a blade. I'm listening. ¿Con qué espada? Well, as ¿Qué I'm habilidad sure con qué you're espada? aware, when these dark skies swept over the Republic,
so too did a wave of chaos and confusion. Randalar has been particularly badly affected. Many of the capital's bearers have lost their masters, or taken the opportunity to flee them. None remain free for long, of course. Most find themselves under the protection of the Fist before they get far. But the army too is in disarray, and finds itself unable to provide for its new charges. Which means it has been looking to sell. And you've been looking to buy, to make sure these masterless bearers remain that way. Precisely. It's the perfect opportunity to free dozens more, and for an attractive price, no less. So where does my skill with a blade come in? Though we may have the funds to buy these bearers, we have nowhere to house them. So we've been searching for a place where they can be resettled. Somewhere far from the prying eyes of those who would see them enslaved once more. And we believe we have found one. Cashlock. A small hamlet hidden in a canyon. The place was abandoned a long time ago, but when the men moved out, the beasts moved in. And so we seek the aid of a fearless swordsman to encourage them El to look poder del elsewhere. teso te llama. You'll help, won't you? How could I refuse? Excellent. Theo, if you wouldn't mind making arrangements for the transportation of our guests, as we discussed. Of course. Leave everything with me. Sounds like you'll have your work cut out for you. I will. We have an entire village to stock and furnish. Residents and all. Even if I begin right now, I'll be working day and night. So I'd better get started. Try to clear the place out before the wagons roll in, won't you? I'll do my best. You will find a village in Chadra's Thread, past Lateney's Cleft. My man there will open the gate for you. All right. Wish me luck. I'm sure you won't need it. Son bastante rencorosos, ¿eh? Son bastante rencorosos. Pica la oreja, tío. Gracias. This must have been a nice place once. And it will be again. Aquí os tengo.
El pajarito. Claro, cabeza. Oh, ahí están las MotoGP. That's all of them. Come on, Toggle. Let's head back to book. ¿Y ahora hay que volver? Joder, me pica la oreja. Me está saliendo un granito, tío. Ahí, dentro. Uf, no veas. Voy a quitar. Voy a dejármelo así. Y le da aire. Porque entre la sudor y tal. Uf. Something the matter, Theodore? Quiet. Those are our terms. I trust that you will give them your full consideration. I shall. Thank you. ¿La vestido de marinerito? Him again. Someone you know? Yes. And, A ver, ¿en qué quedamos? ¿Sí o no? Not enough about him. How did you fare down in Cashlock? It's done. The village is safe now. You made quick work of it, as always. I should go and let Eloise know. Don't let me keep you. But Clive, don't tell her I was watching her, will you? She'll only get upset. I'll explain everything once you've finished with your report. All right. We'll speak then. Eloise, I just got back from Cashlock. The village should be safe now. Thank you, Clive. Here, something for your trouble. Well then, now that you have laid the groundwork for our little project, I suppose we'd better finish the job. The first thing we'll need to do is make sure our offer for the bearers is accepted. You're still in negotiations? We are. A trusted colleague has been dealing with the Fist on our behalf, but things have been trickier than we anticipated. I suppose it's to be expected. This is the army we're dealing with. Fighting's what they do. But we shall emerge victorious in the end. Well, if you need any help, you know where to find me. I'm not sure I do, but thank you all the same. Mission complete. Ah, Clive. You wanted to talk? The man I was watching earlier, the one speaking to my sister. He represents the Silver Peak Consortium. It's one of the bigger trading houses. I don't think I've heard of them. Well, every trader in Dhalmekian has. They operate across the length and breadth of the Republic, and they're still expanding. They've been trying to get Eloise to join their ranks for some time now, and judging by her reaction earlier, I'd say she had half a mind to accept their latest offer. And you'd rather she didn't? I would rather she did what makes her happy. And I would never deny her such an opportunity. Eloise saved me from slavery, and we have striven to save others like me ever since. But this was not the life my sister wanted, nor the one she deserves. I won't let her give up on her dreams again for my sake. She freed me from my bonds, and she must be freed from hers in turn. You're a good man, Theo. I have always been grateful for what my sister did for me, and I want to repay the favor.
by letting her live her own life. But each time an opportunity to do just that arises, she turns it down. For my sake. She loves you. And I love her. Which is why I want this time to be different. To show her that I don't need to be watched over anymore. Though I'm sure I'll still need some help from time to time. I trust that I can count on you. Always. Thank you, Clive. Well, then, I had better get back to work. These bearers aren't going to move themselves. That's a job for the Crimson Caravans. Clive, te lían con nada. Vale, pues ya no tenemos misiones secundarias. Vamos a ver qué escorias hay. Cole said it was an army of Akashi. Porque aquí ya no hay nada, ¿no? Aquí no hay... Supposed to do our duty when the hills are crawling with Akashic in the valleys of... A ver qué tenemos por aquí. ¿Nos llega? No nos llega. Oh, I wasn't expecting you back so. No nos llega. Por poquito. Por 5 puntitos no nos llega. Para el Touchman de superación. All done? Vale. Este es nuevo. Y este es nuevo. Estos dos me los dejo, ¿vale? Porque son de niveles más altos. Vamos primero por este, el hombre de negro. En Los Wing. Estaba allí, pero bueno. Y Los Wing eran aquí. ¿Dónde estaba Los Wing? Estaba por aquí, ¿no? Los Wing estaban por aquí, abajo, creo. ¿Dónde coño estaba? No sé, estaba por aquí. Aquí. Ay. Vale, a ver. Debe estar por aquí. Este hombre. El hombre de negro. No, tampoco es que me he parado a hablar. Y pues ya tenía que haberme leído la descripción, porque normalmente la descripción te suele decir más o menos dónde está. Y pollas. Y pollas, ¿quieren mira la descripción? De Toto, de nuevo, coño, de nuevo. Cole said it was an army of Akashi. How are we supposed to do our duty when the hills are crawling with it? Vale, a ver. Pese a que la mayor parte de guardas oscuros que atacaron los Wings sucumbieron a la acumulación de éter, han llegado noticias de un superviviente que, fiel a su principio, mata sin piedad
a cualquier portador que se acerque a su escondite. Hay que ajusticiarlo y poner fin a las purgas de una vez por todas. Pues me queda igual. Me queda igual. Pues no, habrá que buscarlo por aquí. A ver, una zona amplia. Habrá que estar por aquí. ¿Será esta la Grégora esta? ¿La Santa Grégora? ¿O Santa Pécora? Como queráis llamar. Pues a lo mejor por aquí. Una zona muy amplia. Pues va a ser que sí, mira. Al final con la tontería hemos dado con él. Bring out the bearers! Let me and my daughter purge them of their sin! You'll regret doing my mother's bidding.
will show you. Your punishment. Nice try. Too slow. Hold still. You're not leaving. Ready? Nice try. Ahora con la puntita. Your work here is done. Vale, y la otra habíamos dicho que era en Dhalmekia. ¿Qué esto es Dhalmekia? Creo que es. La hoz. Por aquí. Está por aquí. The bandits may be no more, but look what they've left us. Nonsense. Que no era por allí por la salida. Mummy, are the bad men going to come back? No, darling, they're not. Never again. The gentlemen of the town guard. Son escorias. Ya se ve que les gustó mucho cuando lo utilizaron en Final Fantasy XII, creo que fue. Final Fantasy XII, sí. En Final Fantasy XII ya utilizaron el nombre de las escorias y se ve que les ha gustado mucho el nombre de las escorias. Y escorias se han quedado. An excellent choice. My thanks. Go with Gilbert.
Sí, en el 12, ¿vale? Había una hosto muy parecida. Había que cazar unos bichos, ¿vale? De un tablón. Y se ve que, pues eso, han querido que volviese ese sistema. En el 15 no me acuerdo cómo se llaman las cacerías. Creo que se llaman cacerías y punto, ¿vale? Pero aquí sí que han vuelto a llamarles las escorias. Vale, la voz. Time to fight. No quiero pegarlos. La voz. Vale, a ver. ¿Dónde puede estar por aquí? This might take a while. No mistakes. No. Por arriba. La hoz. Vale, dice que está en la hoz. Como no esté aquí en este circulito. O aquí. Ahí puede estar. Es que me falta un minimapa. A ver, me falta un minimapa ahí, en pequeñito, ahí arriba. Time to fight. Aquí estás. Ven aquí. Choloro. Porque eres un choloro. Cometa irisado. Eres un choloro. Y punto. Nada, cometa, no te creas importante. Eres un choloro. That's not kind of chocobo I've ever seen. Something tells me it won't be easily broken. Too slow. No tiene...
Vida, como falles. That's better. ¡Joder! ¡Joder! ¡Vale, ya! Y ardas en el puto infierno, hijo de la puta. Vale, ya, loco. Está bugueado. Tío. Joder.
polla. Arde en el infierno. La gran puta. Tío, me ha quitado... Me ha hecho gastar todo, tío. Poor beast. There was nothing I could do. Algunas veces se pasan, ¿eh? Y encima, este que no podías utilizar la vulnerabilidad con él, que tenía era vida única, y dices, joder, es que se te hace larga. Y bueno, creo que lo vamos a dejar por aquí para 2 horitas y pico, casi 3, ¿vale? No está mal. No sé quién estará por aquí haciendo directo. Bueno, supongo que Samu o Fofo estarán haciendo directo. El panel. Así que nada, os voy a mandar alguno de los dos. Y creo que va a ser con Samu, que hace tiempo que no le hago una raid. Así que nada, chicos, pues esto ya como ya lo sabéis, es un placer teneros todos por aquí. Sed buenos y claro, y mañana sí que nos vemos, claro está. Así que hasta otra. Y os dejo con Samu, ¿vale? Hasta otra.